Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, bertemu lagi dengan saya seperti biasa. Di sini saya ingin membaca dan menjelaskan kitab Al-Arabiyyah lin-Nasiin jilid keempat yang berjudul Abu Bakar As-Siddiq Mubasyaratan Faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar As-Siddiq Wulida Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi sanatis saniyah aw salisah min amil fil wa huwa asgaru min nabiyyin sallallahu alaihi wasallam bin nawi sanataini wa qad kana mahbuban fil jahiliyah li'annahu kana rajulan aminan kariman tayyibal ahlak hasanal suluk fa huwa lam yasrabu khamran fi hayatihi wa lam yasjudu li sanamin abadan. Yang artinya Abu Bakar Siddiq dilahirkan, Abu Bakar radhiyallahu anhu dilahirkan 2 atau 3 tahun setelah tahun gajah, wa huwa asgaru min Nabi sallallahu alaihi wasallam binahu sanataini, dan beliau lebih muda sekitar 2 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana mahbuban fil jahiliyah, dan beliau sangat dicintai di masa jahiliyah, li annahu kana rajulan aminan, karena sesungguhnya beliau adalah laki-laki yang terpercaya, kariman yang mulia, thayyiban akhlak yang bagus, hasanah suluk dan kepribadian yang baik, fahuwa lam yasrabu khamran, dan dia belum pernah meminum khamr atau minuman keras, fi hayatihi di masa hidupnya, walam yasjudu li sanamin abadan, dan dia pula tidak pernah menyembah berhala. Lanjut ke paragraf 2. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa ilal Islam fataraddada al-kasiruna ila Abu Bakr Siddiq faqad aslama duna taraddudu wa kana awwala man aslama min rijal wa kanat sayyidatu Khadijah awwala man aslama min nisa, amma awwala man aslama min nasibyan fa huwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang artinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa ilal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada manusia untuk masuk ke dalam Islam. Fataraddada al-kasiruna ila Abu Bakr Siddiq, dan akan tetapi kebanyakan dari mereka ragu kecuali Abu Bakar Siddiq. Faqad aslama duna taraddudin wa kana awwala man aslama min rijali wa kana sayyidatu Khadijah awwala man aslama min nisa. Sungguh beliau langsung masuk Islam tanpa ragu, maka beliaulah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan lelaki, dan dari kalangan perempuan adalah Sayyidah Khadijah yang masuk Islam. Amma awalaman aslama minas sibyan, adapun yang pertama dari kalangan anak-anak, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lanjut ke paragraf 3. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiq li'annahu sadaqahu inda ma'ahbaru bi qisatil Isra lailan minal Masjidil Haram fi Makkah ila al-Masjidil Aqsa fi Baitul Muqaddas, haitsu qala ta'ala subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Yang artinya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiq, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gelar kepada Abu Bakar Siddiq di anna sadaqhu, karena kejujurannya, karena beliau telah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama ahbaru bi qisatil Isra lailan minal Masjidil Haram fi Makkah ila Masjidil Aqsa fi Baitul Muqaddas, ketika dia mengabarkan kisahnya tentang Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ila Masjidil Aqsa fi Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, di Baitul Muqaddas. Haitsu qala ta'ala subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, di mana Allah Ta'ala berfirman subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankannya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi perjalanannya sekelilingnya supaya kami perlihatkan kepadanya dari ayat-ayat kami. Lanjut paragraf 4. Jahada Abu Bakr fil Islam bimalihi fastar ba'da man kanat
budhum Quraisyin wa tu'ajibuhum wa atakuhum mislu Bilal bin Rabah kama jahada fil Islam bi nafsihi faqad hajara ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal madinati wa kana al-kuffar yabahasuna anhuma fi kulli makanin liqatlihima. Yang artinya pada paragraf 4, jahada Abu Bakr fil Islam bimalihi fastara ba'du man kana tastabudhum. Abu Bakar berjihad di dalam Islam dengan hartanya. Fastara ba'du man kana tastabudhum, dan dia membeli sebagian orang yang telah diperbudak oleh kaum kafir Quraisy, wa ta'ajibahum, dan telah disiksa olehnya, wa ta'akuhum mislu, dan ia membebaskan mereka mislu Bilal bin Rabah, seperti Bilal bin Rabah, kama jahadu fil Islam bin nafsi, sebagaimana jihadnya di dalam Islam kepada dirinya sendiri. Faqad hajara ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, ke kota Madinah, wa kana al-kuffar yabahsuna anhuma fi kulli makanin liqatlihima, dan orang-orang kafir itu mencari mereka berdua di setiap tempat untuk membunuhnya mereka berdua. Lanjut paragraf 5. Karena Abu Bakr rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalim wa fil harbi wa indama mata Nabi sallallahu alaihi wasallam istarabal kasiruna wa lam yusaddiquna anna Nabiy qadamat fa haraja ilaihim Abu Bakr wa qala lahum man kanat ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah la yamut. Yang artinya, karena Abu Bakr rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalmi wa fil harb, Abu Bakar selalu menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat damai dan di saat perang. Wa inda mamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istarabal kasiruna wa lam yusaddaquna anna Nabiy qad mata fa haraja ilaihim Abu Bakrin wa qala lahum man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah la yamut. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat, manusia pada saat itu mereka goncang dan tidak percaya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah la yamut." Dan berkata kepada mereka, Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad SAW, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya dia hidup, dan sesungguhnya Allah itu hidup tidak mati. Lanjut ke paragraf 6. Ihtaraz sahabatu Abu Bakr halifatan ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana halifatan adilan a'adal murtadina ilal Islam wa jama'al Qur'an al-Karim wa ba'da afatahu sami wal iraqi fil khilafatihi. Yang artinya ihtaraz sahabat Abu Bakr Khalifah, ia memilih sahabat Abu Bakar sebagai khalifah. Para sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu fakana khalifatan adilan. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah khalifah yang sangat adil. Adal murtadina ilal Islam wa jamal Qur'anil Karim wa bada fatus sami wal iraqi fi khilafatihi. Beliau adalah khalifah yang adil, mengembalikan orang-orang murtad ke agama Islam, dan beliau pun mengumpulkan Al-Qur'an yang mulia dan membungkam negeri Sam dan Irak di masa khilafahnya.